यीशु जब पृथ्वी को आसीथिले से समय रे केतेक ज्ञान कथा कहिथिले और सेथिरे एहा भी थिला स्वर्ग राज्य रे किपरि प्रवेश करिबा। एबे कौनसी धन किंबा अपार सैन्य किंबा महाशक्ति द्वारा तो आमे स्वराज्य प्रवेश करि परिबा नै, कारण गीत 33:16 लेखा होइछि कौनसी राजा तार अपार सैन्य द्वारा त्राण पाए नहीं, कौनसी वीर महाशक्ति द्वारा उद्धार पाए नहीं। यार अर्थ एबे राजा कहिले केवल ता पाखरे किछि सैन्य ही नथिबो, ता पाखरे अपार धन मध्य थिबो। हेले एठारे कुआ गला तम पाखरे थिबा धन बा अपार लोक थिले तेबे तमे त्राण किंबा उद्धार पाई परिबो नाही। एबे यीशु ही गोटे मार्ग जा द्वारा तुम्हें माने त्राण किंबा उद्धार पाई परिबो। एबे बहुत लोक कौन ना जीवन रे हालेलुया यीशु 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 प्रभु 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 बोल डाकंती, मात्र से माने गपाई स्वराज्य नुहे। एठारे प्रभु ही कहिसंती, मु कहवा नै किछि प्रभु ही कहिसंती मत्ती 7:21 मते प्रभु प्रभु बोल डाकंती एपरि प्रत्येक स्वराज्य रे प्रवेश करिवे नहीं, मात्र जे मोर स्वर्गस्थ पिताଙ୍କ इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो। एठारे कुहा गला कि बहुत लोक कहउथिबे प्रभु 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 से मानक पे स्वराज्य जाई परिबे नहीं। एथिरे मु एहा कहूनी कि प्रभु किबा यीशु 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 प्रभु 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 हालेलुया 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 कहबार कोनोसे भूल, बरं मु एहा कहूची कि जो माने केवल भाबंती कि मु दिन राति बोइकी प्रभु यीशु बोले कहूची मु स्वराज्य जाई परिबी, मु स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबी, मु कहिबा चाहूची सेमानक पय स्वर्ग राज्य रे स्थान नुहे, बरं सेमानक पय स्थान अछि जो माने कि पितांकर इच्छा को सब समय खजंती, जो माने कि पितांक इच्छा अनुसार चलंती, सेमानक पय स्वर्गर द्वार आज खुलुची। एवं कौन से पिता को इच्छा जानिबा देखिबा कौन कौन पिता को इच्छा, गीत 34:13-14 देखिबा। तुम्भ हिंसारू अपना जिहा और छल वाक्यरू अपना वस्त्रधर रक्षा कर, मंदतारू दूर हुओ और सुकर्म कर, शांति अन्वेषण कर, तहिरे अनुगामी हुओ। एबे एठारे कुहा जाइछि कि तुम हिंसारू अपना जिहा को रक्षा कर। एबे बहुत लोक अन्य प्रति हिंसा भाव रखिबे, हिंसा रे जनक प्रति कहबे। एठारे कुहा जिहा कुहा गला यार अर्थ होछि निज जीव को कंट्रोल कर, छल वाक्यरू अपना अष्टाधर रक्षा कर। एबे अन्य प्रति छल वाक्य मध्य कर नाही, मंदतार दूर हो, खराब मार्ग दूर हो जाओ वो सुकर्म कर सुकर्म कर। ए सुकर्म कर एहार अर्थ एहा नहीं कि आपणकर घर आगे करे। बहुत लोग मैं देखी जो माने कि कौन सा कहबा जान धर्म कर्म निज घर बाहर करुथिबे। तो बाइबल रे लेखा होईची कि कोड लेखा होईची म कोच रुहंतो मत्ती 6:1 लोक देखाइबा पई सेमानक साक्षात रे जेपरि धर्म कर्म न कर, एथिपाई तुमे माने सावधान होइथो, नहिले तुमानक स्वर्गस्थ पिताଙ୍କ निकटरे तुमानक पुरस्कार नाही। एबे धर्म कर्म करिबा समय रे बहुत लोक फोटो काढी फेसबुक रे छाडंती, यूट्यूब रे छाडंती। एहा मु कोनी कि भूल बट देखियो गले एहा भूल ही, कारण वाक्य रे कह जाइछि तमे करिक दान को स्वर्गस्थ पिता देखिबे, अन्य जन देखिବାର आवश्यकता नाही। और बहुत लोक कोन ना दान
ତା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟି ପକେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛ। କହୁଛ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଏଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମ ଏବେ କ'ଣ ସର୍ବ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା କୋର୍ଟ ଲେଖା ଯାଇଛି ଲୁକ 6:46 ଅଛି। ଦେଖ, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଭଳି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଅଛ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା କି ଆମ୍ଭେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହବନି, କେବଳ ଏଇଟା କଲେ ହବନି, କେବଳ ସେଟା କଲେ ହବନି, ତାହା ସହିତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ହବ। ଏବେ କିପରି ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ସେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଏବେ ତାହା କ'ଣ? ଯାତ୍ରା 20:12 ତୁମେ ଆପଣା ପିତା ଓ ଆପଣା ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭ୍ରମ କର, ତହିଁରେ ତୁମର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ ସେହି ଦେଶରେ ତୁମର ଦୀର୍ଘ ପରମାୟୁ ହେବ। ଆମେନ୍। ଏଠାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି କି ଆପଣା ପିତା ଓ ମାତା ଏବେ କିଏ? ଏଠାରେ ପିତା ଓ ମାତା କହିଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା କି ତମେ ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ଗୌରବ କରିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ମାନିବ, ତାହେଲେ ସେ ତମକୁ ଦେଶ ଦେବେ। ଏବେ ଲୋକ ବନେଇଥିବା ଦେଶ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଦେଶ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଯୀଶୁ ବନେଇଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦେଶ ତମକୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ତମେ ଏହି ଯଦି କୁହାଯାଇଛି ବାକ୍ୟରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯଦି ତମେ ପାଳନ କରିଛ, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ତମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। କାରଣ ସେଠାରେ ତମକୁ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଦେବେ। ସେହି ଦେଶରେ ତମେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ହବ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହବ। ଏବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରଭୁ 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 ହାଲେଲୁୟା ୟେଶୁ 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 କହିଲେ ହବନି, ବରଂ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏସବୁ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅର୍ଥ ହେଇଛି ସେମାନେ ଏହି ଜିନିଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପୁଣ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ।